ब्रेकिंग न्यूज विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, बड़ी अहम खबर है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। पाकिस्तान को IMF एक बार फिर बेल आउट पैकेज देने पर राजी हो गया है और IMF की जानब से $3 अरब जो है वो 9 माह में दिए जाएंगे पाकिस्तान को। ये इब्तदाई तौर पे स्टाफ मुआहदा है जिसकी मंजूरी दी गई है। बाकायदा तौर पे जुलाई में एग्रीमेंट साइन होगा, यानी पाकिस्तान को पैसे जो हैं वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में जाके मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसके लिए इमरान खान साहब बड़ी कोशिश करते रहे थ्रू आउट कि किसी तरह वो ये बेल आउट पैकेज रुकवा ले IMF का, और फिर हुकूमत जो है माशी तौर पे इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कि वो अपने पाँव पे खुद गिर जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इलेक्शन होंगे और उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। अच्छा, इमरान खान साहब तो अपना सियासी फ़ायदा देख रहे थे, लेकिन उससे रियासत जितनी अफेक्ट हो रही थी, उससे मुल्क जितना अफेक्ट हो रहा था, गरीब आवाम की कमर टूट चुकी थी, ये तमाम वो चीज़ें थी जिनके साथ इमरान खान का कोई लेना देना नहीं था। उनका ये ख्याल था कि मौजूदा हुक्मरान जितने ज़्यादा डिस्क्रेडिट होंगे, बदनाम होंगे इस मामले में, इमरान अहमद खान न्यायी साहब को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़रा थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाता हूँ। ज़रा याद कीजिए कि जब तैमूर ज़फ़र झगड़ा एक लेटर लिख रहे थे, जिनको शौकत तरीन साहब कह रहे थे, ऑडियो लीक आई थी, मैंने उस पर पूरा वीला किया था, जो रेगुलर मुझे लोग देखते हैं उनको पता है। तो तैमूर ज़फ़र झगड़ा ने जो है वो लेटर लिखने का कहा गया था IMF को कि लिखें कि हम वो पैसे नहीं लेंगे, हम यानी जो टैक्स IMF और पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत आपस में तय कर रही है, हम उसका हिस्सा नहीं है। और यही बात जो है पंजाब वाले मोहसिन साहब को भी कही गई थी कि जनाब आप भी बतौर वजीर खजाना ये बात करते। उस वक्त पंजाब और KP में दोनों जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद थी, और यहाँ KP हाउस में हर दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हम अटेंड करने जाते थे। तो पता सी भी मतलब हाँ फिरदे टुरदे रहने इस एरिए च फिरदे टुरदे रहने। फिर PTI की बीट भी हुई, तो वहां पे बैठ के कहा जाता था कि मुल्क ये हो गया, मुल्क वो हो गया, उस अंदाज में तबाह हो गया। यानी IMF पे क्या दुख करना। ये तो वो लोग हैं जो झूठी वीडियोस, झूठी तस्वीरें ये बना के जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। वो मैंने आपको वो डांसर वाली वीडियो दिखाई थी ना 2021 वाली, उस पर पूरा मैंने वीला किया था। तो उस तरह की वीडियोस इंसानी हकूक़ का मसला बना के अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को इमदाद ना दें। तो पाकिस्तान की फौज को इमदाद ना मिले तो चले ये मान लेते हैं यहाँ पे एक बार कि फौज उसमें से अपने पे मतलब पर्सनली कोई फायदे के लिए लगाती है, 25% लगा लेती होगी। 75% जो फौज लगाती है उसका नुकसान किसको होता है? मोदी को। वो मोदी जो UCC वाला, कल मैंने वीलॉग में पूरा आपको बताया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, उस मोदी को तकलीफ होती है, और यहाँ पे इमरान अहमद खान न्यायी साहब और उनकी पार्टी को तकलीफ होती है। वहां पे IMF के बेल आउट पैकेज की उस मोदी को तकलीफ होती है, और यहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी और कंपनी को तकलीफ होती है उनकी। यहाँ पे वहां पे नरेंद्र मोदी के जो भगत है, और नरेंद्र मोदी ये कह रहा होता है कि पाकिस्तान की रियासत जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां करती है, और इस मामले में वो कश्मीर के इशू को छुपाना चाहता होता है। और यहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी की सोशल मीडिया ब्रिगेड जो होती है, जो टाइगर होते हैं, जो टाइग्रेसेस होती हैं, वो कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये वो लोग हैं कि जब कश्मीर पे 370 और 35 से ख़त्म किया नरेंद्र मोदी ने, तो ये कभी 30 मिनट के लिए खड़े हो जाते थे, कभी 30 सेकंड के लिए चुप हो जाते थे, कभी जनाब आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, और कभी एक टांग उठा के खड़े हो जाएं। इस तरह की इन्होंने उसके जवाब में इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई थी। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी तो मेरी फोन कॉल नहीं उठाता, और ये शिकायत किसको लगाते थे? ये लगाते थे ट्रंप को। ये वो लोग हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बाय डिजाइन बाहर बैठ के, मैंने पिछले वीलाग में आपको बताया, फिर दोस्त आशिक इकबाल ने क्या बताया शहबाज गिल के बारे में, कि रियासत पाकिस्तान के हसास तरीन जो राज थे वो शहबाज गिल अमरीकियों को बताया करता था। ये इमरान खान का राइट था। अब क्यों शहबाज गिल अमेरिका में है? क्यों अमेरिका से बयान आ रहे हैं? क्यों कांग्रेसमैन लिख रहे हैं? वो इसलिए लिख रहे हैं ना कि वो उनके जो हैं ये सहूलतकार थे उनके, और वो इनके अंडर थे।
تو بھائی جان اب آپ نے دیکھا کہ چاچو نے بڑی کاروائی ڈالی ہے. چاچو نے کہاں کاروائی ڈالی ہے, گیم چینجر کہاں پہ ہوا. بہرحال ایک وہ جملہ میں جاتے جاتے کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ تھوڑی سی نا داتا صاحب کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنکی پیرنی کا علاقہ کون سا ہے جی, پاک پتن اور جناب داتا دربار کی لڑائی تھی. لڑائی کہہ لیں یا مقابلہ, لڑائی نہیں کہتے, چلے مقابلہ کہتے ہیں. پاک پتن اور داتا دربار کا مقابلہ تھا اور اس میں داتا دربار جیت گیا. کیونکہ یہ جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جیسے یہ ڈیل اوکے ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے جا کے داتا دربار گئے, اور وہ داتا دربار کے جو ٹرسٹ ہے, وہ جو پورا ایک سلسلہ ہے, اس کے بھی یہ سربراہ ہے. تو ابھی وہ انڈین میڈیا میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ جناب ان کے جو ہے انوسار, رپورٹروں کے انوسار ابھی تک جو ہے وہ پاک پتن سے داتا دربار آگے جا رہا ہے. میں کہا یہ ذرا لائٹر موڈ پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک میں کتنا اسلامی ٹچ چیزوں کو دیا جاتا ہے. وہ علی محمد خان کی آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ پڑھتے ہوئے جیل سے اس طرح تصویریں بن جانا اور وہ پھر سامنے آنا, تو یہ اسلامی ٹچ ہے. یہ وہی مودی والا سٹائل جو ہے نا جو وہاں پہ وہ یو سی سی میں کر رہا ہے, یہ وہی سٹائل ہے. اینیو جی, چاچو نے کاروائی ڈالی ہے فرانس میں. چاچو فرانس گیا ہے اور وہاں پہ جو آئی ایم ایف والی آنٹی تھی نا, اسے چاچو نے گپ شپ لگائی اور چاچو نے کہا کہ بی بی گال سن میری, مطلب انگلش میں کہا نا, میں آپ کے لیے پنجابی ترجمہ کروں کہ اور تو کی چاندی جان لینی ساڈے کولوں, جو آپ ڈیمانڈ کرتے تھے وہ سارا تو سب پورا کر دیتا. اب آپ کو پتا نا کہ لابنگ ہے, انڈین ہے, صرف یہ عمران احمد خان نیازی نہیں خلاف ہے, انڈیا بھی خلاف تھا پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے میں, آئی ایم ایف نہ کرے, اور یہ سارے تانے بانے ایک جیسے ملتے تھے. تو چاچو نے بی بی نال ڈائریکٹ گل کر لی کہ سٹاف لیول پہ یہ بات ہو جاتی ہے, یہ بی بی یہ ساڈے نال کی کر رہے ہو, آپ جو کہتے ہیں آپ مان جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچے دی جان لانی نے, بی بی نے پوچھا, وہ موٹی آنٹی بہ گئی, اس نے کہا ہاں جی گل گپ لگی. اور آپ کو پتا ہے چاچو فیمیل کے حوالے سے نا مطلب مطمئن کر لیتا ہے گپ گپ میں ان کو, تو چاچو نے اسے مطمئن کیا. اور اس کے بعد آج چاچو نے کہا کہ یہ ایک گیم چینجر تھا, یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا. تو یہ بریک تھرو ہو گیا. اب اس بریک تھرو کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان نیائی صاحب جو ہیں اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں. ٹویٹر پہ گالیاں نکالی جا رہی ہیں, ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, چاہے جو کچھ بھی ہو جائے, اور اگر میں جاؤں گا تو میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا زیادہ پسند کروں گا. اور جب عمران خان نے خود آئی ایم ایف چیف سے بات کی تھی, وہ بھی محترمہ ہی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میری بڑی اچھی بات ہوئی ہے, اور پھر کہا کہ الحمدللہ ہمیں پیکیج مل گیا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جہاں سے بھی قرضہ ملتا تھا وہ پیکیج ہوتا تھا. تو اب جناب عمران خان صاحب کے جو ٹائیگر اور ٹائگریسز ہیں, تو بھائی جان انہوں نے کولو بندہ لگ بنجے ہلکی یا کوئی آئی ایم ایف کر دے, وہ گالی کٹن لگ پہ مطلب وہ تو رات کو بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک کے والد صاحب وہ پرسوں پتہ چلا ہے کہ وہ خبر پڑھ رہے تھے ایک اہم ٹائگریسز کے, آئی ایم ایف پہ وہ پہنچے ہیں تو ٹائگریسز اٹھ پڑی اور وہ گالیاں دینا شروع ہو گئی, اور پھر پتہ چلے تھا ابو جی گال کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ذہنی حالت اس وقت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو چاچو نے آج پریس کانفرنس کیا لاہور میں, ساتھ میں اسحاق ڈار بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ پھپتی بھی کسی ہے عمران احمد خان نیازی کو کہ نواز شریف تو 100 پیشیاں 100 سے زیادہ بھگتی ہیں, کبھی اس نے تو وہ بالٹی یا توپ یا وہ کوئی چیز اپنے سر پہ نہیں ڈالی تھی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہے اس نے ریاست کے سامنے عوام کو لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. اسحاق ڈار نے بھی جاتے جاتے کچھ جھوکتے کرائی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے تو تمام صحافیوں کو بلایا ہے, ہر نظریہ فکر والوں کو, ہر نقطہ نظر رکھنے والوں کو, اور کہیں کچھ پریس کانفرنسوں میں تو صرف مخصوص صحافیوں کو بلایا جاتا ہے. سیدھا عمران خان کے بارے میں کہہ رہے تھے, میں اس کا خود وکٹم ہوں. 4.25 سال پی ایم کی بیٹ میں کر رہا تھا. عمران احمد خان نیازی نے 4.25 سال صرف اس لیے نہیں بلایا کہ میں کریٹیکل کوسچن پوچھتا تھا, اور پھر فواد چودھری نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کریٹیکل کوسچن نہ پوچھے تو ہم آپ کو بلائیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری تو مطلب نا طبیعت کیا نیچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی جان, ساتھ وہ صحافت ہوندی ہی نہیں جیڑی صحافت عمران خان کو پسند ہے. ہم سے وہ صحافت نہیں ہوتی, ہم ٹکر کے لوگ نہیں ہیں, ہم وہ صحافت کرتے ہیں جو ہمارا ضمیر مطمئن کرتی ہے. تو آج چاچو کے لیے جیت ہے جی. اب $3 ارب یہ آ رہے ہیں, $2 ارب سعودی عرب, $1 ارب جناب
दुबई UAE और उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियाई तरक्याती बैंक, और चाइना। चाचू ने आज चाइना का भी शुक्रिया अदा किया, सऊदी अरब का भी किया है और UAE का भी किया है। तो आने वाले दिनों में एक तो डॉलर मंडे ਨੂੰ डॉलर भाई ठह गया, जिस को डॉलर है भाई वो कट दे, वो डॉलर बेच दे, वो इसे रेट पे बेच दे, वो फिर कहोगे कि नुकसान हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डॉलर सस्ता होने जा रहा है, जितनी जल्दी डॉलर से जान छुड़वानी है वो छुड़वा लें, क्योंकि अब बहुत पैसे आने वाले हैं, खास करके इसके बाद वो सलाह वाले भी आने हैं, बाकी भी आने हैं। ये IMF की डील रुकावट बनी हुई थी, और आप देखें कब से, अभी पंजाब और KP में असम्बलियां मौजूद थी, तब से ये मामला चल रहा है। और ये इमरान अहमद खान न्याजी क्या करके गए थे कि इनके साथ लेवी 10 रुपये बढ़ानी थी हर माह, ना बढ़ाई पेट्रोल पे, और आखिर में 10 रुपये कम करके इसी तरह बिजली के यूनिट में इजाफा करना था, ना किया, और आखिर में 5 रुपये यूनिट भी कम करके चले गए। तो ये वो तमाम हरकतें थी जो बारूदी सुरंगे बिछाते गए ना इमरान अहमद खान न्याजी, उनकी कोशिश थी कि ये हुकूमत किसी तरह गिर जाए। अब जनाब अली इसके बाद अगली खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो खबर मैंने आखिर में इसलिए रखी थी कि अच्छी खबर उसको मिले जो पूरा व्हील आज सुने। शुरू में मैंने इसीलिए नहीं बताया था। कहानी ये है, एक तो PM और आर्मी चीफ ने ज़रा ये बता रहे हैं, ये फैसला किया है कि 30 साल से कम उम्र के जो जवान हैं, जो ये 9 मई में पकड़े गए हैं, उनके साथ रियायत बरती जाएगी, और उनसे, उनकी फैमिली से ये यकीन दहानियाँ लेने के बाद कि जनाब आइंदा रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में नहीं होंगे, उनको मतलब अब अदा वो की करना हला उला करके ना थोड़ा जा हब्बा तब्बा कह के अब्बा तब्बा करके छोड़ दिया जाएगा। ये तो एक पहली खबर जो ज़रा ये बता रहे हैं, और अच्छी डेवलपमेंट है। मेरा भी ये ख्याल था, वो देखे आर्मी एक्ट में उम्र कैद की सज़ा होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी 20, 22, 25 साल के, ब्रेन वॉश किया हुआ है इस शख्स ने, तो ये तो अच्छा हो गया। अब दूसरी खबर क्या है जी? दूसरी खबर ये है कि हुकूमत क्यों रुकी हुई थी। DGI-SPR से भी बार बार पूछा जा रहा था कि जो मेन कल्प्रेट है 9 मई का, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो भाईजान हुकूमत IMF की वजह तो रुकी हुई थी। हुकूमत इसलिए इमरान खान पे हाथ नहीं डाल रही थी क्योंकि IMF की डील का प्रॉब्लम था। डील अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना होती तो मुल्क खुदा न खास्ता आपका डिफॉल्ट कर जाता। आप 6 माह से बड़ी मुश्किल से बैरूनी पेमेंट्स कर रहे थे, और आपके दुश्मन हर जगह पे आपको काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तो हुण भाईजान डील हो गई IMF की। अब इमरान अहमद खान न्याजी मनाए खैर, क्योंकि अब इमरान अहमद खान न्याजी, ईद भी लग गई, डील भी हो गई IMF की, IMF से पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, और इमरान अहमद खान न्याजी के लिए मज़ीद बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी है भाईजान बहुत जल्द है। कब है ये ज़रा तारीख मैं आपको आराम से बताऊंगा। लेकिन भाईजान अब इमरान अहमद खान न्याजी के बारे में जो पूछ रहे थे ना इफ्तिखार शिराजी और दूसरे दोस्त जो हमारे सीनियर्स और हमारे कुलीग्स वहाँ पे पूछ रहे थे DGI-SPR से, तो आपके लिए खबर हो कि बस इसी डील का वेट किया जा रहा था, क्योंकि माशी तौर पे बहुत मसाइल थे। अब दोस्त यार भी देना शुरू हो जाएंगे पैसे, और ये 9 माह की सिर्फ डील है। ये ज़हन में रखिएगा, उस रिलेटेड थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ। तो आने वाले दिन इमरान खान के लिए इनफ डू डिड डन। हम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।